Wink Hi music. everyone, welcome Dock. to Pixel Power Message. Hub। Contacts. और आज की इस वीडियो में हम आपको एक गेम के बारे में बताने वाले हैं। इस गेम का नाम है स्नेक्स एंड लैडर। और ये गाइस स्नेक्स एंड लैडर बहुत यूनिक गेम है और ये जो गेम है उसमें आपकी मैथ्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कैसे खेलना है इस गेम को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे चैनल से रिलेटेड। और इस चैनल पे ऐसी ही एंड्रॉयड, विंडोज़ और iOS से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं और हम काफ़ी सारे गेम्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Blindfold Snakes. इस गेम का नाम है ब्लाइंडफोल्ड स्नेक्स और ये आपको ऐप स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लिंक लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, अगर जो लोग iOS यूज़र हैं तो। और ये वीडियो गाइस अपने iOS यूज़र्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Our other games. Edit. Skip. Button. स्किप कर दीजिए स्टेप को। Blindfold Snake. Resume. Simple game. No puzzles. देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सिंपल गेम, नो Trivia पजल्स, game. ट्रिविया Time गेम, trivia game. टाइम ट्रिविया गेम, Selected. Arithmetic game. अरिथमेटिक गेम, 45%. 40%. 50%. Timed arithmetic game. टाइम्ड अरिथमेटिक Pick गेम, arithmetic problem. Tap to पिक। change. Button. ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, आप चाहो तो चेंज Pick कर सकते हो। arithmetic. Pick cancel. Pick an arithmetic. Adding one-digit numbers. एडिंग वन डिजिट Adding नंबर, two-digit numbers. टू डिजिट Adding नंबर, three-digit numbers. तीन डिजिट Subtracting नंबर, one-digit numbers. सब्ट्रैक्टिंग वन डिजिट नंबर, Subtracting two-digit numbers. So add or subtract two-digit numbers. ऐड और Add or सब्ट्रैक्ट है, subtract three-digit numbers. ऐड और सब्ट्रैक्ट Multiplying है, numbers from 1 to 5. मल्टीप्लाइंग नंबर 1 to 5। सो ये बहुत सारे Multiply or ऑप्शंस हैं। divide. Adding one-digit add cancel. Pick an arithmetic. Cancel. Button. कैंसिल करेंगे। Settings. Help. Button. Pick arithmetic. Help. Button. नीचे हेल्प है Settings. और But सेटिंग्स buy है, game or upgrades. बाय Button. कर Buy सकते हो game इसको। or settings. चलो Button. सेटिंग्स में दिखा देते हैं आपको। Settings. Done. Game settings. Background music. Now it is music medium. ये आप ऑन या ऑफ Seconds कर per सकते हो। question and timed game. Now it is 30. 30 है। Background music. Now it is music medium. Back alert. Background music. Music soft. Music medium. Music loud. Quiet. Cancel. Quiet. चलिए क्वाइट कर Back देते हैं इसको। seconds per question and timed game. Now it is 30. Sound effects when moving. Now it is on. Forced voiceover and screens. Now it is off. Choose the competitor. Now comments. Choose the competitor. Now it is random. रैंडम Common है। settings. Heading. यहाँ से कॉमन सेटिंग स्टार्ट हो जाती Let's है। talk and sound effects. Now it is off. यहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स, टॉकिंग वाले सब ऑन कर सकते Post हो। my new high score to none. ठीक है, यहाँ पे नन है, आप चाहो तो Post इसको Facebook. फेसबुक Twitter. और None. ट्विटर और यहाँ Cancel. पे नन है, Button. कैंसिल कर दीजिए। Post my customized game sounds. यहाँ से गेम साउंड को Use कस्टमाइज full कर सकते हो। keyboard instead of screen. Now it is फुल off. कीबोर्ड आप चाहो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ भी प्ले कर सकते Use हो। gesture menu. Now it is जेस्चर off. मेन्यू का यूज़ कर Repeat सकते हो। message if it wasn't spoken. Now it is off. ठीक है, Customize background sound. तो ये सब है। Post settings. Done. डन कर दीजिए। Resume. Button.
रिज्यूम है, यहाँ से आप अपना पिछला गेम खेल सकते हो। मैं पहले अर्थमेटिक ट्रिविया खेल रहा था। Simple game. No puzzles. चलिए हम सिंपल गेम नो पजल करते हैं। Using Direct one coin touch to area. play. You have 8 coins left. To get more coins, press buy or upgrade game. Spot 1. Spot 2. Spot 3. एक सेकेंड। Spot 4. Going back to simple game. No puzzles. Telegram. Trivia game. Simple game. No puzzles. Using one coin to play. Direct touch area. To go back to the main menu, swipe up with 3 fingers. Starting simple game, no puzzles. You are playing with Amy. It's your turn. Swipe down with 2 fingers to roll the dice. ओके, डाइस रोल करेंगे हम 2 फिंगर से स्वाइप करके। You rolled a 5. You are now at spot 6. It's Amy's turn. Amy rolled a 4. Amy is now at spot 5. It's your turn. Direct touch area. You rolled a 6. You are now at spot 12. Since you rolled a 6, you can go again. It's your turn. So You rolled a 5. You are now at spot 17. It's Amy's turn. Amy rolled a 1. Amy is now at spot 6. It's your turn. You rolled a 3. You landed on a ladder at spot 20. You moved up to spot 38. It's Amy's turn. Amy rolled a 3. Amy is now at spot 9. It's your turn. You rolled a 3. You are now at spot 41. It's Amy's turn. Amy rolled a 5. Amy is now at spot 14. It's your turn. so इसी प्रकार से आपको You रोल rolled a करना है। 6. You are now at spot 47. Since you rolled a 6, you rolled a 5. You are now at spot 52. It's Amy's turn. Amy rolled a 2. Amy is now at spot 16. It's your turn. Swipe down with 2 fingers to roll the dice. सो गाइस इसी प्रकार से आप इस गेम को खेल सकते हो। और ये गेम जो है थोड़ा सा पेड है, बट आप इसे खेल सकते हो। और मैंने सिंपल गेम चूज़ किया है, आप चाहो तो और गेम चूज़ कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा गेम है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्नेक एंड लैडर बहुत सारे आपने खेले होंगे, लेकिन पज़ल के साथ अगर आपने स्नेक एंड लैडर नहीं खेला है तो फिर मतलब क्या खेला है। मतलब इस गेम को आप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि एंड्रॉयड में भी ऐसा कोई कंसेप्ट आना चाहिए। सो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।